Welcome back to my channel. Ako dahil inyong Bisayang Boxing Coach. So, ang ato ang day 10 karon atong i-execute unsaon niyo pag uppercut sa right. Okay, kay left man to pag dina ninyo. Sa atong day 10, right uppercut. So, atong position mao gyapon sa D1 katong letter L ba. Nya katong ganang gamot, di ba? So, ini gabanti na tumaw gyapon no. 45 gyapon distansya. Yang uppercut mo benta gamay. Nga 95 degrees, uppercut. Nga backward, uppercut. Paibot na ka, kapanti na sad. Pump, uppercut. Pump, twist, sige po ni mo ang hips, knee, foot, boom. Nga atras. Bend, boom. Paibot, banti. Bend, boom, atras. Boom, paibot, abanti. Boom, twist raw. Kanina twist ha. Kanina sa raka, right side lang. Nga atras. Boom. Paibot saan. Abanti. Boom, atras. Boom. Ato ang day 10. Balik-balikan niyo para makat-on mo.